Ponovo sam prineo ustima zabranjeno voće. Želja da se kroči u teritoriju unutrašnjosti je pobedila. Hodam i ne obazirem se. Ja ne posmatram ovaj svet, niti mu se suprotstavljam. Poznajem ga na osnovu njegovog neprestanog preobražavanja u meni samom. Ceo taj svet ne osjećam odvojenim od sebe. Vidim ga kao svoje jezgro. Sve te rupe u onome što nazivamo svest. Šta se krije u njima? U koju da uđem? S koje sam izašao? Da ne naljutim boginju majku? Pogrešna odluka može biti potpuno osujećena nenadanom spoznajom da je nemoguće imati dobro bez zla. Boginja majko, ne kažnjavaj me, ne još. Zar ceo moj život, ovaj koji pamtim, nije remek delo dvoličnosti, da nisam zbunjeno, bespomoćno, nikad zadovoljno i veoma sujetno malo biće koje je naučilo da se popuštanjem, potkupljivanjem, zlostavljanjem, laskanjem, blefiranjem i prevarom može izboriti za postojanje jedne sposobne i pouzdane osobe. Gde, boginjo majko, gde da uđem? Gde je Persofonus grabio had? Gde ju je tražio Dionis? Gde je Bal ponirao da te traži, boginjo majko? Evo me, silazim u tvoju utrubu, tražim seme iz koga sam iznikao, kopam po onim šupljinama od koje me brani moja svest, moje ja, moje iluzije. Sva ta božanstva, svi ti oblici, ipak si to ti, boginjo majko. Sumerska Belili, bela boginja, prethodnica Ištar, boginje meseca, ljubavi i podzemnog sveta. O Ištar, ljubavnice nad ljubavnicama, kako li te Tamuz želi,
kako će procvetati rajski nar posle njegovih poljubaca, kako se presijeva zlatna pšenica posle noći punih ljubavi. Šta hoće Marduk? Zar se skorovički bog može nadati da će zavesti boginju majku? O, kakve svinge! Beštije moje drage, ne plašim vas se, poznajem vaše karaktere. Tako su različiti, sadrže celu istoriju. Oni su istovremeno jedinstveni i večni, muškarci i žene, ali takođe bogovi i boginje. Sada, kada imamo vremena da posmatramo jedni druge, mi postajemo bezvremeni. Tebi se molim, boginjo majko, zemljo, veličanstvena boginjo, majko prirodo koja stvaraš sve stvari i stalno donosiš sunce koje si poklonila narodima, čuvarice neba i mora i svih bogova i moći, pod tvojim uticajem sva priroda umirena zaspi. Kada ljudske duše odlaze, tebi se vraćaju. Zovu te velikom majkom, pobjeda je tvoje božansko ime. Bez tebe nema rađanja niti savršenstva. Boginjo, obožavam te i prizivam tvoje ime. Pomozi mi svojom milošću i ja ću ponavljati zahvalnicu tvojoj milosti. Zar da me peku tantalove rane, boginjo majko? Zar nas on nije ponudio ovim zabranjenim voćem?
tome izlazim boginjice, već gledam. Volim ovo zabranjeno voće, boginjice moja. Jel ovo Nisa? Moja Nisa, samo moja Nisa. Romi Dionis je ovde istrčao, ovde u Anadoliji. U Anadoliji sam. Ovo je nadrealni predeo gde sam zagrlio svoga brata Telepinasa. Hvata me za ruku i kaže, hajde da drugujemo sa lavovima. Lavovi svuda oko nas. Ili su to ratnici sa repovima škorpiona i kriljima orla. Mirijade svetlosnih snopova, mirijade oblika. Stapaju se i prepliću u vir koji gutam u ekstazi. Ova enigma vidljivog i nevidljivog je preelegantna nego enigmatična. Priroda nam daje naređenja, mi smrtnici ih odbijamo, potom patimo. Tražim pomoć od novog brata, Boga Tamuza. Maše mi i pokazuje nemoć, kao i mnoga božanstva pre njega, jer priroda je jača. Smiri se, prizovi se svesti, izađi iz kruga opijenosti, čvrsto hodaj, pokušavam, sedam, počinjem da stvaram utisak od celovitosti. Biti ceo, biti deo celoga, biti deo beskrajnog. Utopija do granice vidljivog, utopija koja leži iza granice istine i laži, ona koja me prenosi na potpuno novi način, egzaltirano i triumfalno ja, širi se prostorna svest. Ta prostorna svest se ne osjeća nigde tako dobro kao među planinama. U potrazi sam za ocima, ranim ocima Kapadokije, Evnomije, Grigorije Nazijanzin, Grigorije iz Nise. 3 zvezde mi ucrtavaju put. Ponovo virim po pećinama, tražim carstvenu trojicu. To su 3 svetlosti koje oblikuju jednu svetlost. Moj um je sada u neprestanom pokretu. On otkriva tananu nit za opštenje sa nebesima. Tražim da ispere moj duh od zla i nečistoće. Tražim da mi se blagoselja jasnoća viđenja. Tražim da spoznam ono što je nevidljivo u prljanima. Plotska magla se diže sa očiju moje duše. U čistom vazduhu srca sagledavam blaženo viđenje u meri u kojem ga oko može videti. Ovde duša prolazi kroz svoju rodnu zemlju, unutar same sebe, ponovnim zadobijanjem svog prvobitnog stanja. Sedam i tresem glavom. Moram se kretati dalje. Moram napustiti Kapadokiju. Vidim tamo dole na jugu, kod Antiohije, u severnoj Siriji, stoji uzvišen Simeon Stopnik. Maše mi i zove me da poletim. Kako da odvojim telo od zemlje? Kako da zagrlim Simeona koji eto tamo lebdi 37 godina ili 3700 godina? عزیزم دمی که صورت آبی جان برو پیری شوی تاوری فروا او دمی که کلان کانی شار لدنگی پی آخری نروار بتال دبی بکل باورگ لغمو درdi zamana da Mirisi meda i nara me opčinjavaju na ovoj visoravni. Moja sve se bistri i razbuđuje.
Osjećam armije Skita, Persijanaca, Etiopljana, Rimljana, kako se gomilaju ispod Simeonovih nogu. Čujem ih kako mi kliču i mole da im oda tajnu. Tajnu crva koju glođu meso i čine duh još blistavijim. Tajnu razbijanja vojničke lobanje iz koje curi iluzija nad iluzijom. Tajnu zagrljaja, očevog zagrljaja, oca onog davno zaboravljenog, koji je oplodio boginju majku. Vidim ga, Simeone, eno ga sije poput zelenog smaragda i svetlosnim zracima pravi krunu nad tvojom glavom. Simeone najviši, Simeone najčvršći, Simeone zaštitniče.
Sastavio sam sebe sa sobom. Jezdim ka Alepu, gradu najstarijem. Sad sam još žedniji nego pre. Vetar mi mrsi kosu i šapuće. Tamo u Alepu te čeka anđeo objave. Traži ga među dervišima i skitnicama, među zanesenjacima i svetim budalama, među sviračima i gutačima opijuma. Tamo u uskim sokacima, među znojevim bludnicama i lukavim trgovcima naći ćeš Sufije, našeg miljenika. On je krvlju i svojih odsečenih udova obrisao lice pred mučiteljima i oprostio im promašene živote. Pevao je najmilijem, dok su mu obogaljeno telo bacali na lomaču. Njegovo ime je Suhravardi, čisti. Od pomena samog njegovog imena drhte, silnici, krvopije i lihvari. Idi i traži svetlost. U Alepu sam, bauljam njegovim drevnim ulicama. Mirisi začina i mirišljivih štapića opijaju me. Ovo je grad znamenitih liturgija proslavljenih od samog Ormazda, nebeskih bića, legendarnih vitezova. Ovde je Jimi, lepom Jimi, bilo naređeno da ogradi prostor i sabere najdivnija bića, najbolja i najdržesnija. I eto, ukazuje mi se svetlost nad Alepom. To je Suhravardi, mistik i mučenik. Obraća mi se. Iz ovog sveta dodira postoji još jedan svet koji ima oblik i dimenzije. To je mistička zemlja Hurkalija sa smaragdnim gradovima, smeštena na vrhu kosmičke planine Kaf. To je ona sfera na sferama koja okružuje celinu vidljivog kosmosa. To je pol koji se sastoji od smaragdne stene, ona širi svoj ocijaj. Vidim smaragdnu stenu i njen ocijaj. Tražimo Suhravardija da mi baci uže kako bih se popeo gore. On ga baca i ja se penjem na planinu kao izgnanik, koji je najzad pozvan kući. Ispred kapije smaragdnog grada započinje ozračje duše. Kročim kroz kapiju i ulazim u orijent. To je pak mali orijent, moja individualna duša koja se diže do vrhunca svoje čežnje i svoje svesti. Suhravardi se smeje i pokazuje u pravcu smaragdne stene i velikog orijenta, tamo gde je krajnji duhovni orijent, skup čistih inteligencija koje se rađaju u nacrsti duše. Ovo putovanje je obeleženo preokretima koji simbolizuju stanja i pogibelji duše. Prilazu vrhu svetli buktinja ponoćnog sunca, svetlo koje je nosio Hermes. Gutam Hermesovu svetlost i gledam dole na zemlju. Ona se potapa i sa njom gradovi nasilnika nestaju u božanskoj srdžbi.
Hvata me strah i počinje da se spuštam, istim onim užetom kojim se popeh. Ulična graja me vraća u svet dodira. Znojav i drhtav krećem put Damaska. O Damaskus, rajski vrtu, gradu sunca, opijaš me, opijaš, svaki put kad ti priđem. U glavi mi huče ratnički pokliči, vojski koji te osvojiše i pobeglaše, uplašene tvojom svetlošću i moći. Zar tvorac nije Adama napravio od blata, reke koja protiče kroz tvoju utrubu, Dimašk, gradu gradova, prvi poročniče i posljednji pravedniče? Tu u ovim sokacijama se zagrcnu Nimrod, ruke o zid grebao Avram, Kain zgrabio Avelja, tvoje ulice su okupane krvlju vernika, bašte natopljene šapatima ljubavnika, carske palate podšivene zlatom. Kroz hamame i čajđenice tražim put ka Salahiji. Zar sam u Damask stigao, a propuštam da odam poštu najvećim od najvećih?
Šajh al-Akbar ibn al-Arabi. Tu leži ibn Arabi, sjaj Mahreba, slava Kaira, veličina Bagdada, sada ovde. Sedam, okrenut istoku, zagledano uzglavlje najvećeg. Misao mi je čista kao brušeni dijamant. Srce se pretapa u mistično oko. Ja sam međusvet između svetla i tame, istovremeno pozemljivač i pozajmljena. On je zaštitnik tame pred svetlom, ali on je i zaštitnik svetla od tmine koje želi da provali za gospodare. Usijavam se obasjan crnom svetlošću, postajem crn kao najcrnja noć i svetlim tako crn kao blještava zvezda. Usijavam se i postajem crven, crven kao telo boginje majke. Usijavam se i postajem beo, beo kao grtač oca jedinoga. Ibn Arabi glasom anđela mi se obraća. Ja sam ogledalo tvog lica. Tvojim očima u tebi ja kontempliram tvoje lice. Ako se svetlo srodi na srčanom nebu, poprimajući oblik meseca, dva oka se zatvaraju u ovdašnjem i u drugom svetu. Ako se svetlo srodi i ako ona u čoveku čistom iznutra dosegne stepen sunca ili višestrukih sunaca, tada mistik ne poznaje više ni ovaj niti drugi svet. On tada jedino posmatra svog vlastitog gospodara, pod zastorom duha. Tada je njegovo srce svetlost, njegovo suptilno telo svetlost, njegova materijalna forma svetlost, njegov sluh, njegov vid, njegova ruka, njegova unutrašnjost i spoljašnjost su svetlost, njegovo usta i njegov jezik su svetlost. Iz transa su me povratili drmusajući me čuvari hrama. Kažu, vreme je da se ide kući. Gde kući? Kuda kući? Pitam se dok se teturam krivudivim ulicama moga Damaska, pobedničkog grada.
Sredovični sam muškarac. Imam ime i pretpostavljam da pripadam nekoj klasi. U ovom svetu dugo već lutam od mog zaista prvog putovanja. Sada sam u južnoj Siriji, znam koji je dan i koliko je sati. Znam koliko treba da platim taksistu do odredišta. Znam gde idem, bar mislim da znam. Sve moje fantazije, moji snovi, moje ekstaze ostaju zalepljene za moje leđa dok smirenim pogledom prelazim preko pustinjskih pejsaža. Pustinja je bila i ostala moja verna drugarica. Taksista me ostavlja ispred masivne planine, na čijem vrhu blješti svetlost. Uspinjem se gvozdenim nogama, telo mi je od bakra, glava od platine. Na putu sam ka Darmar Musi. To je i kraj ovog putovanja. To je potvrda ovaploćenja snova u ovom svetu čvrste materije. Tamo me čeka svetac od krvi i mesa. Neko ko je snagom volje i posvešćenošću postavio sebe na presto o kojem mi, sanjari, sanjamo dok listamo knjige stare i osluškujemo žagor prosjeka. Njegovo ime na ovom svetu je Paolo Dall'Oglio. Došao je iz Rima davne 1981. kao student religije i arapskog jezika. Zatekao je ruine hrama koje nosi ime Mojsija Etiopskog. Otac Paolo je ovom hramu, podignutom pre 15 vekova, udahnuo život i naterao da sjaji istom onom svetlošću kojom sjaje smargni vrtovi planine Kaf. Sedim u hramu i gledam sveštenika koji na arapskom, aramejskom, latinskom i engleskom peva o razumevanju rase i naroda. Moja fascinacija je duboka. Otac Paolo je jedan od onih koji su vekovima bili istureni na liniji fronta, duhovnoj liniji fronta.
ne političkoj liniji fronta, ne na korporacijskoj liniji fronta. Sada, kada takozvani istok i zapad napinju snage za preraspodelu uticaja, postoje oni retki pripadnici naše vrste koji znaju da su se duboke antropološke promene dogodile u odnosima između muškarca i žene, dece i odraslih, u odnosu prema prirodi, u međusobnim odnosima vernika. Zahvaljujući ljudima, kao što je otac Paolo, mi smo spremni da te promene prihvatimo bez straha i okrenemo se ka svetlosti koja sija podjednako dobro za sve nas pod kapom nebeskom. Zora je.